Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakatakdang ipatuman sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang halapad nga temporary traffic scheme sa Cagayan de Oro City. Kinitungod sa ipatumang road reblocking sa DPWH-10 nga makaapekto sa pipila ka lane sa National Road sa Barangay Puerto. Ano ang report ni Cyril Chavez? Nakatakdang sugda na sa Roads and Traffic Administration kung RTA sa Cagayan de Oro City LGU ang pagpatuman sa temporary traffic scheme nga ipatuman sa nagkadiang dalan sa sentrong bahin sa Barangay Puerto ning syudad. Ang traffic scheme ang nakitang paagi sa buhatan aron masolusyonan ang gipaabot nga bugat nga dagan sa trapiko tungod sa ipatumang proyekto sa DPWH Region 10 sa lugar. Sigon sa RTA nga magpatuman ang DPWH o road reblocking project nga maapektuhan ang CM Recto Avenue o Sayri Highway nga national roads nga ginaagian og mga sakyanan matag adlaw pasulod og pagawa sa syudad. Dugang sa ahensya, ang road reblocking project sa DPWH sa lugar ang tubag sa problema sa dalan nga nabuslot na epekto sa kadaan niini ingon man sa kadagko sa mga sakyanan nga gaagi matag adlaw. Natay dry run nga ipahigayon before ta mo fully implement, no, or before fully mo implement ang kaning ato ang DPWH together with this contractor para ipatuman ning maong reblocking. Susubay ni ana natay mga temporary road closures, natay temporary half lane road closures, napud tay mga kaning alternate routes, no, sa tanan nga mga salakyan including mga trucks and mga public utilities. Dunay upat ka phase among proyekto kung asa adunay ulahing panagpulong ang RTA o DPWH-10 karong simanaha aron hisgutan ang mahimong estratehiya aron dili mo dako ang epekto sa dagan sa trapiko sa mong lugar. Hinoon, dunay mga RTA personnel nga gitagana nga mutabang sa pagpatuman sa dagan sa trapiko sa mong mga apektadong lugar o galing magsugod na ang proyekto nga mulungtad ug dili mo ubos sa 3 ka bulan. Isa ni sa gi-anticipate, no, og gipangandaman gyud tawon sa ato ang buhatan sa RTA tungod kay sabtan nato nga gani og ting-ulan lang musaka gyud ang volume sa salakyan, so how much more kung nanatay project, no, napod nga ipahigayon diha. Nanawagan ang RTA sa mga motorista nga kung mamahimo magbalon og taas nga pasensya tungod makasinati gayud og bugat nga dagan sa trapiko sa lugar inig magsugod na ang proyekto. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.